राई बरेली में तू बीच बाजारी जब हुस्न दिखाने जाएगी, होश उड़ाने वाली शौक नजर के जो पेच लड़ाने जाएगी। राई बरेली में तू बीच बाजारी जब हुस्न दिखाने जाएगी, होश उड़ाने वाली शौक नजर के जो पेच लड़ाने जाएगी। अरे बहन के इतना जेवर गहना, तेज हवा से बच के रहना, गिर जाए तो फिर ना कहना झुमका गिरा रे। What झुमका? What झुमका? What झुमका? হাই ফ্রেন্ড, তোমরা সবাই কেমন আছো? আশা করছি খুব ভালো আছো। তো বন্ধুরা, আমার ভিডিওটি আপনাদের ভালো লাগলে অবশ্যই তোমরা লাইক করবে, শেয়ার করবে, সাবস্ক্রাইব করবে। আর প্লিজ বন্ধুরা আমার পাশে থেকো, সাপোর্ট করো। আর দেখা হচ্ছে নেক্সট ভিডিওতে। তোমরা সবাই ভালো থেকো, টাটা।